बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नामाज के अरकान का बयान। नामाजेर अरकानेर विवरण। सवाल, अरकान नमाज किसे कहते हैं? प्रश्न, नामाजेर अरकान काके बोले? जवाब, अरकान नमाज उन चीजों को कहते हैं जो नमाज के अंदर फर्ज है। उत्तर, নামাজের আরকান সে সমস্ত বিষয়কে বলা হয় যেগুলো নামাজের ভিতরে ফরজ। আরকান রুকুন কি জমা হয়? আরকান শব্দটি রুকুন শব্দের বহুবচন। রুকুন के माना फरज और আরকান के माना फराइज है। সুতরাং রুকুন অর্থ ফরজ আর আরকান অর্থ ফরজ সমূহ। सवाल, नमाज के अंदर फरज कितने हैं? प्रश्न, नामाजेर भेतरे फरज कयटी? जवाब, 6 चीजें फरज है। उत्तर, 6टी विषय फरज। 1. तकबीर तहरीमा कहना। 1. तकबीर तहरीमा बोला। 2. कियाम खड़ा होना। 2. कियाम करा বা দাঁড়ানো। 3. কেরাত यानी कुरआन मजीद पढ़ना। 3. কেরাত অর্থাৎ কুরআন মাজিদ থেকে পাঠ করা। 4. রুকু করনা। 4. রুকু করা। 5. दोनों সেজদে। 5. উভয় সেজদা করা। 6. कादाए आखिरा यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने की मुक़दार बैठना। 6. कादाए आखिरा বা শেষ বৈঠক অর্থাৎ নামাজের শেষ পর্যায়ে আত্তাহিয়াত পাঠের পরিমাণ সময় বসা। মাগা তাকবীর তাহরিমা শর্ত হয়, রুকুন নেহি হয়। অবশ্য তাকবীর তাহরিমা রুকুন নয় বরং শর্ত। सवाल, तकबीर तहरीमा शर्त है तो उसे पहले 7 शर्तियों के साथ क्यों बयान नहीं किया? प्रश्न, तकबीर तहरीमा शर्त হলে একে পূর্বে বর্ণিত 7টি শর্তের সাথে কেন বলা হয়নি? जवाब, चूँकि तकबीर तहरीमा और नमाज के अरकान में कोई फासला नहीं है और इसी से नमाज शुरू होती है। उत्तर, যেহেতু তাকবীর তাহরিমা ও নামাজের আরকানের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই এবং এরই মাধ্যমে নামাজ আরম্ভ হয়ে যায়, इसलिए तकबीर तहरीमा को अरकान नमाज के साथ बयान करना मुनासिब मालूम हुआ। কাজে তাকবীর তাহরিমাকে নামাজের আরকানের সাথে বর্ণনা করাই সঙ্গত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। তাকবীর তাহরিমাহ का बयान। তাকবীর তাহরিমার বিবরণ। सवाल, তাকবীর তাহরিমা से क्या मुराद है? प्रश्न, তাকবীর তাহরিমা বলতে কি বোঝায়? जवाब, नियत बांधते वक्त अल्लाह अकबर कहते हैं। इस तकबीर के कहने से नमाज शुरू हो जाती है। उत्तर, नियत बाधार समय जे अल्लाह अकबर বলা হয় এ তাকবীর বলার সাথে সাথে নামাজ শুরু হয়ে যায়। और जो बातें के नमाज के खिलाफ है वह हराम हो जाती है এবং যে সব বিষয় নামাজের পরিপন্থী সে সব হারাম হয়ে যায়। इसलिए इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। এ কারণে একে তাকবীর তাহরিমা বলা হয়। सवाल, फरज नमाज के तकबीर तहरीमा झुके झुके कहे तो जायज़ हुई या नहीं? प्रश्न, फरज नमाजे तकबीर तहरीमा
নুয়ে নুয়ে বললে তা জায়েজ হবে কিনা? जवाब नहीं, क्योंकि तहरीम के वक्त फ़र्ज और वाजिब नमाजों में जबकि कोई उज़्र ना हो सीधा खड़ा होना शर्त है। उत्तर ना, কারণ কোনো ওজর বা উপসর্গ না থাকলে ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ সমূহে তাহরিমার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো শর্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।